सो हेलो स्टूडेंट्स, आज आम गद्य विभाग जन्मभूमि प्रबंधर एमसीक्यू करवा बहु विकल्प प्रश्न उत्तर। जन्मभूमि प्रबंधर प्राबंधिक किए एटा समस्त जानिथिबो, सेति मु कहिबी नाही। जन्मभूमि प्रबंधटी प्राबंधिकंक केउ प्रबंधरु संग्रहित? केउटिरु? प्रबंध मानसरु संग्रहित। विषम विपाक बेले किए फल पुष्प शाक तंडुल देई लेखकंक शिशु प्राण को परिपुष्ट करथिला? किए? जन्मभूमि। किए? जन्मभूमि। लेखक केउठारु प्रथमे रूप रस गंध स्पर्शर प्रथम परिचय पाइथिले बा परिचय पाइथिले? केउथिरु? जन्मभूमि। केउथिरु? जन्मभूमि। तंडुलर अर्थ कौन? तंडुलर अर्थ पढ़िच ना समस्ते? चाउल। कौन हम? चाउल हम। काहाकू लेखक निजर माता धात्री शिक्षयित्री बोली कहिसंती? सेही हमर जन्मभूमि को ही कहिसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयु सूर्य जते गड़ी चलीछि ता सहित लेखकंकर संबंध कौन बेसी होबा कथा? कौन होबा कथा? घनिष्ठ होबा कथा, किंतु ताहा आज कौन शुष्क दिन क्षीण होगी चलछि हमर प्रबंधकर कहवा अनुसार। प्रबंधानुसार किए निसहाय शुष्क तृण परि भासी चलचंदे? एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा, 8 नंबर टा मन रख समस्ते। के प्राबंधिक शुष्क तृण परि भासी चली संती। 8 घ। नेक्स्ट हमर 9 नंबर, लेखक कहार रूप को जाति स्वर परि मने रखिचंती? कहार रूप को केवल से मन रखिचंती? पॉलीग्रामर रूप को। नेक्स्ट, पॉलीग्राम को फेरिबा को लेखकंक कौन नाही बोली प्रबंध रे कहा जायछि? कौन नाही बोली कहा जायछि? साहस। आउरी भी टिके बुले की क्वेश्चन टा पचारि दे पारे, जदि दबो तो नैतिक साहस नाही। पॉलीग्राम को फेरी दिवार मोर भितरे आ नैतिक साहस नाही। संख्यातीत शिक्षित व्यक्ति शेष बल को निजर जन्मभूमि को पासरे पकाई प्रचलित शिक्षा पाखरे कौन उत्सर्ग करी थांती? यदि तमे बहीटा को भल से पढ़िबो ना, एमआईएल रे स्कोर करिवाटा किछि भी कष्ट नय हैला। मानविकता हबो, कारण 30 पाखापाखि 30 प्लस आमर एमआईएल बुक रु ही आसी जाए एक्जाक्टली क्वेश्चन। बुक रा जदी रिपीटेडली तमे बारंबार पढ़िबो ना तो स्कोर करि परिबो। आ रहिला जहा ग्रामर कथा, ग्रामर बुक रा भी बहुत सरो 10th क्लास रो। जे तमे कहिबो ता ऊपर मध्ये बिट क्वेश्चन आनिबा, किंतु तमे निजे मध्ये पढ़ो। शिक्षा समापन संगे संगे सेमानंकर एक प्रकार पुनर्जन्म घटी थाए। एठारे सेमाने काहाको लक्ष्य करी कहा जायछि? के कहि परियो एटा? 12 नंबर क्वेश्चन। संख्यातीत शिक्षित व्यक्ति को कहा जायछि एठारे, कारण धर्मांतर नेला परी सेमानंकर शिक्षा समापन परे तांकर मध्य गोटे पुनर्जन्म घटी थाए। सेमाने मध्य बहुत चेंज सेमानक मध्य रे आसी जाए। बहु बाद विसंवाद सत्वे पॉलीग्रामर नर नारी मध्य रे जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे केउ परंपरा गढ़ी उठी थाए? एक परिवारत्वर परंपरा गढ़ी उठी थाए। किए छोट पिंडारे बहु वर्ष धरी प्रस्तर मूर्तिटी परी बसी आसीछि बोली जन्मभूमि प्रबंध रे कहा जायछि? किए? सार माउसी। किए? सार माउसी। देखो सब गोटे प्रकार देछि, किंतु जे भल से पढ़ी थिबो सी ही आंसर करि परिबो। सार सार हबो, सार माउसी। सर नुह कि सिरी नुह। ग्राम मुंडरे सार माउसी किपरि बसथाए? एबे ही पढ़िले प्रस्तर मूर्तिटी परि बसी थाए। तापरे नेक्स्ट 16 नंबर, सारा माउसी लेखकों को आगे कौन कही पचारुथिला? कौन कहउथिला रे पिला माने? केबे आसिलु बापा बोली कहउथिला।
ହେଲା କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଥାଏ ପ୍ରାୟ ହେଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ଦିଟା ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ? ଆଜୀବନ ଅକର୍ମା। ଯଦି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ନ ଦେଇକି ବିବାହିତ କି ଅବିବାହିତ ଦେଇଥାନ୍ତ ତ ଆନ୍ସର ହେଇଥାନ୍ତା ଅବିବାହିତ। ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇର ଛୋଟ କୁଟୀରଟି କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଗ୍ରାମ ମଝିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେ ଆଜୀବନ ଅକର୍ମା ଆଉ ଅବିବାହିତ ହୋଇ ସେ ରହିଅଛି। କୃଷଦର ପଦଟିର ଅର୍ଥ କଣ? କିଏ କହିପାରିବ? କ୍ଷୀଣ ପେଟ। କଣ? କ୍ଷୀଣ ପେଟ। ଲେଖକଙ୍କୁ ମନବୋଧ ଚଉତିଶା କିଏ ଶୁଣାଉଥିଲା? ସାରମୋଶୀ ତ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ନାହିଁ, ଯଶୋଦା ତ ହେବନି, କିଏ? ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ। ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଘଟଣା ବଳୀକୁ ଯେ ସ୍ମରଣ କରିପାରେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା। କଣ କୁହାଯାଏ? ଜାତିସ୍ୱର। କଣ କୁହାଯାଏ? ଜାତିସ୍ୱର। ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ମାନେ କିପରି ସମୟ ବିତାନ୍ତି? କଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ? ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି? ନା, କଣ? ରାଜନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ରାଜନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା ଲେଖକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ହୁଏନି? କିଏ କହିପାରିବ ଟିକେ? ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା। କାରଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥାଉଛି। ଲେଖକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ସେଇ ଯୋଉମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟରେ ଗାଁରେ ପାଠ ସରିଲା ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ସବୁ କଥାରେ ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତି। ହେଲା, ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଲେଖକ କେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ସହିତ ଗତି କରି ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କାହା ସହିତ? ମନ ସହିତ ମନ ମିଶିବନି ତାଙ୍କର। ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ। ହେଲା, ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ଧରଣୀର ବକ୍ଷ ଚିରି ନୂଆ ମେଘକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି? ମାନେ ଚାଷ କରିକି। କୋଉ ଟାଇମରେ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ। କେଉଁ ଋତୁରେ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ। ନିଦାଘର ନିରାଟ ଝାଞ୍ଜିରେ କିଏ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି ଲଙ୍ଗଳ ମୁନରେ ଧରଣୀର ବକ୍ଷ ଚିରି ନୂଆ ମେଘକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି? କିଏ? କୃଷକ। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଏ ପାଠ ଯିଏ ବି ପଢିନି ଜାଣିଦବ ଯେ କୃଷକ ହିଁ ସେ ହଳ କରିଥାଏ। ପ୍ରବନ୍ଧାନୁଯାୟୀ କେଉଁ ପର୍ବରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି? ଗୋଟେ ପର୍ବ କଥା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ରଜ ପର୍ବ। ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସିକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଓଦା। କଣ ହବ? ଓଦା। ବନ୍ୟଭୂମିକୁ ସିକ୍ତ କରେ, ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ଗୋଟେ ଲାଇନ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା। 29 ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏହାର ଠିକ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟଟି ଚିହ୍ନାଅ। କଣ ହବ? ଆୟୁ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ହେଲା, ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କଣ? ମାନେ ଗ୍ରାମାର ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ଆମେ ପଢିବା। ହେମନ୍ତ ଋତୁରେ ଗ୍ରାମ ଭୂମି କେଉଁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଶୋଭା ପାଏ? ହେମନ୍ତ ଋତୁରେ କଣ ହୁଏ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ଧାନ୍ୟରେ ଶୋଭା ପାଏ। ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ କେଉଁ ସାହସ ନାହିଁ? ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଗୋଟେ ଆସିବ ଏମିତି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି, ନୈତିକ ସାହସ ଆଉ ନାହିଁ। ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆଭିଜାତୀୟର ଚିହ୍ନ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ, ଭଲସେ ମନେ ପକ। ନିରର୍ଥକ ନେକଟାଇ। ନେକଟାଇ ମାନେ ଯୋଉ ବେକରେ ଟାଇ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେ କଥା କୁହାଉଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଭିଜାତୀୟର ଚିହ୍ନ, ମାନେ ଯିଏ ବଡ ଲୋକ ହବ ସିଏ ସେ ପ୍ରକାର ଟାଇ ବାନ୍ଧିବ। ତ ସେ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଥିଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଅଫ ମାନେ ରିଚ୍ କ୍ଲାସ। ଜନ୍ମଭୂମିର କେଉଁ ରୂପ ଲେଖକଙ୍କର ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଯାଏ? କେଉଁ ରୂପ? ରାଶି ରାଶି ଶାଳ ତରୁ ମଧ୍ୟରେ ତଟନୀ ବେଷ୍ଟିତ ଭୁଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତି କିରଟିନୀ ମଣ୍ଡିତ ଜନ୍ମଭୂମିର ରୂପ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଯାଏ। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଗ୍ରାମୀଣ କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। କଣ ହବ ଆନ୍ସର? ନୈତିକ। ମାନେ ତାଙ୍କେ
भौतिक शक्ति अर्थ तांका पाखरे काम करिवार कैपेसिटी अछि बल अछि किंतु से एते बिछिड़ी जाइछन्ति गाँरु जे तांकर नैतिक माने मनरे साहस आसुनि जे से जाइकी से काम करि परिबे। कृष्ण केते दिन को कंट करी मथुरा को चिर दिन पाई जाइथिले 3 दिन को कंट करी एडा पड़िबो परीक्षा रे। जन्मभूमि प्रति अनैतिकता बा विश्वास घातकतारू केउ महापुरुष छाड़ पाई पारी नथिले। केउ महापुरुष कथा कह जाइछे जनक कथा ही कह जाइछे से होचंती भगवान श्रीकृष्ण कथा। किए शशिकला पर दिन क्षीण हो गले एटा मध्ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राधा किए राधा भल विश्वासी कहले कौन बुझा जाए जे भल ग्रामवासी सी हम भल ओडिशावासी जे भल ओडिशावासी सी हम भल भारतवासी सेमिति सी हम भल विश्ववासी तो जी भल कौन हो पार ग्रामवासी हो पार। श्रीकृष्ण केउठारे तांकर अभ्रकंश प्रासाद निर्माण करथिले कौन हम द्वारकारे केउठारे द्वारकारे। एहा भितरे मोर पुनर्जन्म घटी जाइछि एही वाक्य रे मोर पदटी कहा उद्देश्य लिखा आइछि एटी किए प्राबंधिक प्राबंधिक ही लिखुचंती ना मोर बोली। श्रीकृष्णଙ୍କ वंशर शेष अवस्था कौन होइथिला एटा समस्ते कमेंट करियो एटा होछि कमेंट वर्क। महाभारतर कर्णधार किए थिले श्रीकृष्ण थिले एटा जानिछ। गोपपुर रे श्रीकृष्णଙ୍କର चर्म पादुका काहे की कठिन हो जाइथिले कारण से सेठी कोन करथिले गोचारण करथिले किंतु जेतेबेले मथुरा गले सॉरी द्वारका गले सेठारे से प्रसाद भितरे रहिले सेति पे नरम हो जाइथिला। मनुष्य को सब बेले कोन बोली कहिबा ठीक नुहे एटा परीक्षा रे पढ़िथा होछि जुक्तिवादी जीव बोली कहिबा ठीक नुहे। भंज कीर्ति कहिले कौन बुझ कि जानछ एटा भंज कीर्ति कहिले मयूरभंजर भंज वंशर कीर्ति को बुझा जाए। जन्मभूमि प्रबंध रे लेखक नवागत अतिथि बोली केउ मानको लक्ष्य करी कहिसंती माने नुआ नुआ जो माने जन्म होइसंती बा शिशु माननको। निम्नोक्त मध्यरु किए अष्ट पाटवंशी नुहंती किए नुहंती 8टा ना देइछि से 8टा मध्यरु एटा कोउटा ना सत्यभामा मित्रविंदा जाम्बवती अहल्या अहल्या नुहंती। एटलास कहार देवता अटंती ग्रीष्म मानकर देवता एटलास सत जेमिति निजर मुंडरे पृथ्वी को मुंडे जमी बोली कौन प्रवंचना करुछंती बोली लाइन अछि एई प्रकार पूरा प्रति लाइन घुसी दियो ओडिया रे पूरा पाठ को बारंबार पढ़ी दियो सब किछि तमरा एग्जाम रे ठीक हो। भगवान कृष्णंकर डेस पदपल्लव रे सराघात हेतु रक्त बहिला दलिय कौन हम दलाय मान पदपल्लव केउ माने हमर नमस्य केउ मानक हमें नमस्कार करिबा उचित बा सम्मान करिबा उचित केउ माने जो माने निजर महानुभवतार परिधि को पल्लीग्राम आरंभ करी विश्व पर्यंत व्याप्त करिसंती माने से माने गाँ रे रही के एमिति किछि काम करिसंती जे से माने पूरा विश्व रे आज परिचित होइसंती। तो ये थिला जन्मभूमि प्रबंधर एमसीक्यू नेक्स्ट वीडियो हमें नेक्स्ट पाठ रे आनिबा।